Untuk akan ni video ubatai page panggan ni ga channel monetization ma. Tagan ni video uman galak Kiwa Emkam ba. Ya kini ki channel thame lene kini ki channel Kiwa Emkam udep monetize. Te hab Emkam hab pelajimut ba phi ya kini ki video ubatai hai ni por. Bun ba ki wai channel hai ni YouTube. Tangwa tip ki common monetize ya ka channel iongki. Wem tip ki de kita ki Jingemkam yang ko YouTube hab ki pendep. Yo hoi ke channel yang kiu monetize ngai yo jan na perdi ki pat kan ni video gatel jan dang em ki wom singa tho ye kini ki an ki role yang kam tip ki common kata common ule ye kan ni ga monetization ha kan ni video khana phi ki te ki Jingemkam yang ko YouTube ki hap phi pendem yo hoi monetize phi ka channel yang phi tang ha chwa batai phi chapang ini ko ong chwai phi ni iwi ladap channel phi hai ni YouTube lane em channel phi ni YouTube tu ne benta was ngau phi wa yo paisa ki bro te ngau ba dang la de dam phi chana ke channel ne ba to e wasuk yo ye gani ga monetization te leman sket phi kita ki bro em sub em talent human creative em idea uchna kita ki jat video man open YouTube lene uyo em interest ki bro ye ki video yang phi tela de chna phi ki video yang phi do ne benta was ngau phi uyo paisa ki bro ta dau em por dau skau frustrated phi dau skau in phi man de yo phi poi phi ha ka te ka thong ko wa de bo ga YouTube yo hoi ka channel phi monetize te nei te dau hoi reu prakhat phi ka te ka uyo paisa ki bro ye ka te ka monetize te phi upload ba ki video yang phi hay por yo free phi te mtok sau pep khip pep khan vi ba ka te hab upload di phi hab man regular phi em ba la da man phi regular te dau empor dau man ga ni ga channel phi ga inactive te mut dau down ga tu ga watch time yang phi te tango per khat re phi ye ka te ga yo paisa ka te ga monetization te dau mut dau ta ga ya ka te ga dau penduk bor ga phi man de yo phi poi phi ka te ga target yang ka tam phi man de krek bat phi upload ban boy pat boy gi ka te dau poi por dau like dau poi phi ka te ga target wa de bo wa YouTube wa to wa de bo no ri kini ki channel ha YouTube no te ga YouTube la de pang khor ba ki an gi role yang ka te ne te dau te du gitu don hi Kiwa em sub Kiwa em talent human creative Kiwa krek hok te du gitu don hi Kiwa jiu kamai paisa ha YouTube untuk ye gitu ki bam jam ta upload kulmar kat em video te uyo paisa ka YouTube mcha ga gam gitu te to he ni yo khana phi te Jingemkam yang YouTube Kiwa hap phi pendep yo phi monetize ka channel yang phi ma yo phi MR jat kini gi rukom monetize ya ka channel mencoba ta chijat ya kat ni wan te arjat kita rukom monetize ya ka channel te iwan kong te ye gini ki channel ki wachna ye gini ki long video mot kitu ki video ki wachna ki de kan ring mot de kam ni ki landscape untuk de penjen cha tu de kam tu we ki wachna ki video ki wachi minute channel te ye kam kitu ki channel ki wachna kam kitu ki jat video một cam ganit ke video yang ya kam gini channel Emkam uyo ki 1000 subscriber te wa kate ga watch time to hap uyo ki 1000 kanta haka chisnem haka list pa rupasan sngi to uyo ki kate ga watch time angpun bha gini ki wom pusing thu bha kani ga watch time ka kani ga watch time te hay ni yo la jo jrong gani video yo khana phi mat da te gani ko watch time no man go một ki kanta lene ki minute kiwa pelut por kini ki viewers yang phi lene ki tu ki pat ba pat ye tu video yang phi một ki modur ki kanta kat 1 minute bu ki tu video yang phi kat 1 minute pat ki ka tu video yang phi to woro ki tu ki minute la dapat phao một ki bro ko tu video yang phi ko em phao minute dapat ki ka woro phao minute te phao spa minute nong yo ka te man da poi ka spa minute
แต่ convert พิกาดักกันตาแต่หมดปอยกับพีจีกันตาโซฟาminute น้องกัดแต่ก็แต่สก็องกิกาก็ watch time แต่คำkita ki minutes ki wada penkela tentu jaga kentaแต่gitu ki kenta se hap pelang piki yo upoi ka pi hadu 100,000 kenta ha ka chisnem untuk naga wi ke video yang pi mo medul la de pun nang pun ki video yang pi nang jam do yo pi ka kataga 100,000 kentaแต่ite daw hapo chisnem to hap pelat video bat pi man por yo yarap ke pi smart yo ya kataga 100,000 kenta nembak untuk naga wi ke video uyak pi 100,000 kenta bon teli video yang pi combine gitu kenta ki peluk por ki bru pat ki no sedang ukut la ne pat ki la dapat ki 2 minit la ne 5 minit la ke YouTube ka dau join lang go yong tu 2 minit yong tu 5 minit yong tu 1 minit yong tu 2 minit teman da combine ki mi ke total 3 minutes te e ki chi convert ka don rup hauแต่ยอมีก็กันตาให้แต่มันได้มีก็ถูกกันตาแต่ก็แต่ก็กันตาโตพลังพิกายยอไป100,000 กันตาหากชิสnem nawara ki video yang pi dengan ojan desnya thu pi ini yo betai Jepang ni ko watch time no te ladam pusnya thu pi te yo chana wana daga video separate video ko betai yo pen yo daga diagram ni pi yo rap sup pi yo sia thu ye ka tega watch time te mentu yo kelaman ye ka tega rukom yo rukom monetize ki bro kawa ar yo bi katene betai gitu ki wachna de long video no te kata kawa ar wan kata to ye gitu ki channel ki wachna ye ki shorts bat gitu ki shorts ki em hapo chi minute demo te ye gitu ki channel ki wachna ye ki shorts gitu ki shorts gitu ki wachna ki de penjing vertical ke video te kam gitu ki channel gitu memkam gitu ki watch time ki emkam ki di views te ki views to hab yo ki chi pau million views hapo le benai chi pau million views te lada convert ki digi lak temut chi spa lak te sisin up te jan siau korau yo ga te tang to gani ka YouTube nong kat ni dang promote bha ga gini gi shorts te gini gi shorts te mut ju live bha gi sa ampor digi millions yo view gi bro lada rap biang irkom shoot rap biang ga shorts yongki te gitu wan gi upload mix way shorts way long video te kai gitu wan gi channel temut kat ko smart poi ha kata target modul ada poi chwa da gi long video yang ki uyo ki jar subscriber wa kata 100,000 kanta ka watch time te ji gi apply ga monetization te modul lam ji gi kita gi long video yang ki poi ha kita target modul poi chwa da gi ni gi shorts yang ki udap ka 10 million views ha po le banai te ji gi apply de kata la mut mr option hai ten ai gitu ki upload arjat not ki upload mix ki wagi shorts wagi long video te hani mtok se kat wada yo pe kata ke 100,000 kanta kata ke sijar subscriber te dahoi ko kamai pe dang em chu so san jat ru jat kita ki an girul yang ka ki wa happy follow ki wa happy bot moy ke khan bi kita ki an girul yang ka te to hani yo matai phiki de kita ki an girul yang ka ki happy follow kat kam ada bo YouTube ko nang kong kata to emkam bha we ko khor bha wa ga YouTube ye kita strict bha ga la da chem ga kata na ta ham yo lutiu ben go monetize ga channel yang pi kata to ka reuse content ka ye kita reuse content sa to pi ga reuse mot wa em gini gi channel ki wa download ki iongki gi channel te man download kita upload ki ka ga channel yang ki katu strict bha ga YouTube to pun ure gini gula YouTube nong te lada reuse ki kam tu yang ki bro man kama bam jam kre jam do te pengkhor bha ga YouTube itu hap kumo bha be perchang chana gi video ki yang pi yo suphiu manda apply phi ga monetization te ka r1 ketel emkam ha kete to u happy u follow u bot lane u buram bi ye kita ki guidelines yang ke YouTube te ki ni guidelines yang ka te guidelines yang ka kita ada thok ka sa jing mana yang ka moi ble pe ha YouTube te heni o khanai phi ki mat ama kam gani ko wi ko nang kong to moi upload phi ki video ki man claim akor ki wa penyo do penyo phat to kata ko wi te ko r1
hoi upload pergi video kiuman open chongchit niam lene open penyeper niam ta kewale wan hoi upload pergi video kiwo yo ma kiwo penjo ye menso ye snam ye itel hoi upload ka kita kewale wan hoi upload ki video kiuman yenam bekla lene open singatu open nyeper jat penro te dang pun ba kam kini lada dia te yo bo daga link yo pure piki yo singatu pima te yo bo ga link ha description kan video pipuren ka yo singatu piki de kita gi jing mana yang ka hoi le ha manda upload video te heading kan guidelines one kini ki wada betai tentu le sojan te poi wan sakani gawe kawale keteto hab mp kaniga channel logo wa kaniga channel banner te nemba dang m gini ki channel ki m ji de pertut ke channel la ji ke logo lam m banner lam m kam tu manda pha review biga ga channel yang pi pha manda apply pe ga ya monetization manda yo ko YouTube kam tu mencak ga dak ong oh gini ki bro go lek kende entok ki serius te daw gitulah hab mp habu pe ga banner ko logo yang pi te woso wan haga tu ga channel yang pi nong heti about section yang ka hetu let happy tho kat tho pe kajak ki chapang ga channel yang pi ki senten tho pe kajak ki senten ahoi tho pe yang kasi yang penar yang pareng ahoi ba sa tang hab tho pi ne bha ga YouTube kan ni itu la check ko man pha monetize ka channel yang pi nong itu la daw check la dam em gi itu la daw em chan ru cha reject ka tua channel yang pi man da pha apply pi ya monetization te hani go san wan kete to ka two step authentication kete two step authentication to hab on pi ka te em na perdi yang pi jan tipi ka hai wan em ka two step authentication te yo tipika kata two step authentication la hetu ha channel logo yang pi ketua logo ketua channel yang pi ksi hetu te manaksi hetu pai ha trong hetu tho ko switch account Google account te la hetu tho ko Google account ksi hetu Google account manaksi hetu daw mi ga daw redirect ke page ha ka chau Chrome lane chau browser no manda poi hete browser ta hete yo begitu ki cipun ha sar na gitu ki security and privacy gitu ki information gitu ki data ki no ta lai hetu tho ki security man lai hete security hete chem bika tu ka two step authentication ta hete ami thau on bika ta man on bika tu ta tu yada gai e bhao cha hack ki account ta to ni de jor regi hak kini ki bro ye account tak ani ketu deman compulsory baik hab on baik pika lem on pika ketu le daw char ji pi char reject na tu kena char reject pe ba ketu deman compulsory ga kawan ruan kete to ka advance feature kete terap saja yo betai pi de betai kete te hab penyo pi de screen recording te yo penyo pi hai wan chem pika kete ta happen Emkam video Chrome no na YouTube lam ji video apps YouTube lam ji pi no tu YT studio lam ji pi kete hab wai pika no Chrome ta nai tel live pi yo ji pi te e open yo pi he ni daga screen recording ma kete la Emkam wai pika kete madul ye kitu gi wadang dep chna hai wat ke channel yang ki dang dep chna dang digi te yaw digi bana ya kete hab verify ka kete ka mobile number yang pi ro hai te feature advanced feature dalam verify pika ga mobile number pila nong te daw manda ang piubo gitu ki custom thumbnail gp hab verify pe te daw to upload pika video khatsan minute channel la lam verify pika to number myo pe upload ki khatsan minute channel ki video te to e open yo pi hani daga screen record ma to hani web browser yang pi Chrome te search hai studio.youtube.com dep nai te mana dia type kita ta search itu ta dia search daumi kam ni ma daumi kam tu pan ta itu klik itu thok ki continue to studio ta mana dia si continue itu ta daumi ga ni ga channel yang pi ma ta dia nai te zoom chi zoom pa ta tredu em ka ta ga setting no si itu mana si itu
tadau mi kan ni ga dau mi gam tu ta mana mi gam tu pa zoom itu yo bi tu thok ke channel nong tak si itu mana de fiksi itu telah hai tai thok ke jerong hai tai corner thok ke feature eligibility ta mana de fiksi itu pa yo mi kini ga standard feature kani tadi yo chwa ma no chna channel bi yo chwa ka ta kani ga intermediate features kani sa emkam bi at ka mobile number yang pi telah de yo bi de thok ga enable item emkam de at pi telah de yo bi thok ga verify number temut hab enter pin mobile number yang pi no po OTP te depta confirm te hoi ga pi ma hai ni yo pi upload ki video khasan ni channel yo bu pi pi bu custom thumbnail o le live stream ta kan ni ga advanced feature one kani ta manda bu video pi bun teli manda ye hedin da arbna ta pernah hoi automatic telah ada jan piu hoi ga te yi piu ada tu ga wallet ID yang pi kapan kat lenega voter ID yang pi ma telah dam pi upload tu wallet ID le hoi yang pi mandap arbnai ro te pernah wai ga sa teto ngat jan na ni video te ada sing thok bi kat te yi ki an ki rule ki criteria ki wa ga YouTube de bo ga yo open dep pi yo yi piu so monetize ye ga channel yang pi te lada man pheki wa thame ha kan ga channel yo nga te sia bha subscribe ka ne bha thang bon bha ki video ki wa to phang YouTube do pan mi ene ni chkhamat te lada kwa phi yo jiman toy phi na kan ga channel te subscribe ban ka te on to bell icon yo poi ki notification manda pelai lagi video thame ma te tangam te i chamani hagi video yang aku wadau one the blessing bone